Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Opisyal ug kawani sa Tambalanan nga responsable sa kamatayon sa mag-inahan suspensuhon. Tagbilaran Bishop Alberto Oy nanawagan nga wagtangon ang online gambling sa nasod. Lulan 300 ka mga armas nga way lisensya na sakmit sa Police Regional Office 7. Duha ka mga armadong lalaki nga gialarma sa kapulisan sa syudad sa Sugbo na dakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Gobernador Pamela Baric 4 dili magpanuko sa pagpasuspinso sa opisyal o kawani sa Tambalanan kuno galing mapamatud-an nga sad-an sa kamatayon sa mag-inahan. Magagipalawman usab ang investigasyon sa giingong pagpasapasa sa pasyente ngadto sa laing Tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. I am inclined to suspend those involved in the case. Mao ni akong stand karon. The doctors really, I am close to my heart because they're my partners in healthcare. But kung makasasad in management of cases, I will not hesitate. I will not hesitate to go after you. Kini na lang ang nimumbahad ni Gobernador Pamela Baric 4 human nasayod sa gidangatan ni Irish Kumaling kinsang nitaliwan human gipasapasa sa mga Tambalanan aron lang manganak. Siyang pagduwaw sa haya kagabi sa Pinoy-anan nilang Kumaling sa Barangay Butong, lungsod sa Argao. Wala inon makapugong si Baric 4 sa iyahang nga emosyon. Maong dili siya maglangan sa mamahimo niyang hukom tungod og alang lang sa reforma sa healthcare system sa probinsya isip pagpanggan usab ngadto sa mga healthcare workers. Emotional jud kaayo kay kadto pa jud ko kakitag haya bitaw nga ang mama niya ang bata na astapad pa. So pagka heartbreaking na gyud ako masabot ang akong gibati mo to nga wa na ko kaagwanta gini breakdown ko. Naluoy ko kay dito sa dang mama di lalim mamatyan kag anak niya 30 years old ba day in town to. May nung namang gipasapasay noon sa mga doktor si Kumaling gikan sa Tambalanan sa Argao, Karkar City hangtod ganiabot na sa dakbayan sa Talisay. Apan nagkabsa ni noon sa kinabuhi. Gitataw sa hospital chief sa Isidro Quintanar Memorial Hospital sa lungsod sa Argao nga kuwang ang ilang kapasidad alang sa luwas nga pagpahimugso maong gi-refer ngadto sa dakbayan sa Karkar. Ang wala gyud taon sir kay usually ang amwa is pag-refer ang ambulance is not an issue gyud sir. Ug ang fuel wala. Depensa ang hepe sa Karkar Provincial Hospital nga gibantayan nila ang kahimtang ni Irish diin sensitibo ang pagmabdos. Sadyang nasuta nga kinahanglan ng ipasesarya ng inahan na timing lang nga off-duty ang ubigayn niya ng panahona maong gi-refer ngadto sa dakbayan sa Talisay. The status of the baby during the time is there within normal. Only after that time that based on the monitoring there was abnormality on the fetal heartbeat of the baby. Palawom na ang investigasyon kung nganong wala man gipaubo sa cesarean section ang mauan aron lang mamahimong luwas ang paghimugso. Gitunol na ang hinabang nga giandam sa Kapitolyo ngadto sa mga pamilya kinsang nanawagan og hustisya sa nahimong gidangatan.
ang gidangatan ni Irish Kumaling mo'y nakapaaghat sa Kapitolyo sa pagpahanay pa sa healthcare system sa probinsya aron pagtuman sa nahimo niyang saod nginatong nakalabahing ting kampanya. Subsub na ang pagpakigalayon sa Provincial Health Office ngadto sa mga hospital chiefs gikan sa pagpalambo sa pasilidad hangtod na sa pagbaton og dugang pang medical staff. Momihangyo ang PHO head nga si Dr. Mary Ann Josephine Arsenal ug ang pro bono consultant nga si Dr. Nikki Catalan nga sabton lang una ang sitwasyon sa mga tambalanang iya sa Kapitolyo. There's some understanding on both ends. Kaya sila, they will work their best and give pinakapaspas o pinakamaayong as best possible. But hindi lang sa tamangay lang na. So far, more on the general practitioners, dami mga specialists na na-apply. So ako pa on the process pa determine kung asa na mo siya ipunta. Navarro, CCTN News. Wala gidawat ni Gobernador Pamela Baricuatro ang taniyag sa Mr. Lou Philippines nga ayuhon ang mga pampublikong pansayan sa mga bus terminals sa kantidad nga 1 million pesos. Apan misugyot siya nga kinahanglang ipagamit ngadto sa publiko nga libre ang mga pansayan. Gikan sa Mr. Lou sulod sa 3 ka buwan samtang giayo ang public CR. May namduman nga gi-operate ang mga modernong toilet gikan sa Mr. Lou sulod sa terminal ubos sa public-private partnership mao nga adunay bayad sa mga mugamit. Moduso usab si Baricuatro og lease agreement ngadto sa Mr. Lou inay nga sundon ang 5% nga bahin sa Kapitolyo gikan sa ilang mga comfort rooms. Mipasalig siya nga magpabiling legal ang kasamtangang kontrata sa Kapitolyo ngadto sa private partners. Mayor Nestor Archibal ni Umol og Working Committee nga musubay sa mga lugna sa syudad ubos sa Provincial Ordinance 93-1. Ang grupo mo'y makikalayon ngadto sa Cebu Provincial Government. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giumol na ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang ilang working committee aron pagsubay sa land swap deal sa mga lunang gipanag-iya sa probinsya sa Sugbo ubos sa 93-1 Ordinance. Ang maong komitiba makigalayon usab ngadto sa Cebu Provincial Government aron hanayon ang mga legalities bahin sa nimong kasabutan nitong 2016. Daan ang gihimog ata ni Archibal nga ang kasabutan nilang kanhi Gobernador Junjun David III o kaniadtong mayor nga si Vice Mayor Tommy Osmeña mo'y ilho nila. Gipaybalo niya kini niya tumilabayng semana ato sa ilang meeting uban ng mga sakop sa Urban Poor Group. But certainly ang direksyon nato sa probinsya o sa syudad, basically ningon si Governor nga whatever is being agreed, mo follow lang siya. Umanusab nga makigalayon ang komitibang giumol ni Archibal ngadto sa task group nga gimugna usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ilabi na nga giuyunan ni Baricuatro ang barugana ni Archibal nga ilhon lang nila ang nimong kasabutang na pirmahan sa nang-aging administrasyon. Naalantoy about Villa Loan property, so everything is more of kanang kuan lang passing, nothing murag conclusive. Sa kasamtangan wa pay formal nga panagsabot silang Archibal ug Baricuatro bahin sa dangatan sa mga luna sa 11 ka mga barangay sa syudad ubos sa 93-1 Ordinance. Apan posibleng mahanay ang mamahimong plano tungod sa naangko nilang collaboration karon. Gian Navarro, CCTN News. Nanawagan si Tagbilaran Bishop Alberto Uy ka Presidente Bongbong Marcos Jr. nga wag tangon ang online gambling sa nasod. Gikabalakan sa umaabot nga Arsobispo sa Sugbo ang pagkagumon sa publiko sa online sugal nga nakaapekto usab sa ilang pagpuyo. Dili niya itugot nga mapalabi pa ang pagwagtang sa dignidad sa tao tungod sa gihulagway niyang iligal nga matang sa negosyo. Apil si Uy sa mga kaobispuhan sa Pilipinas nga nanawagan sa presidente aron iban ang maong matang sa bisyo. Sa September 30 pamulingkod si Uy isip bagong arsobispo dinhi sa Sugbo. Nabasa sa baha ang 16 ka mga flat screen television sets nga gihipos sa basement diha sa buhatan sa Department of Education Cebu City Division. Gipalit sa Cebu City Government ang 55 inches nga mga TV
sa kantidad nga 120 milyones ka pesos o gigamit atol sa palarong pambansa 2024. Tungod niini wa gikalipay sa Vice Mayor Tomas Osmeña ang pagpalit sa maong mga TV sets nga wa na hinuon kini maggamit pagkahuman sa dako nga sporting events. Na tultulan ni Osmeña ang maong gamit atol sa iyang pagsusi sa buhatan sa DepEd karong adlaw. Si Osmeña mao ang chairman sa Commission on Education sa siyudad sa Sugbo. Mosunod, dulan 300 ka mga armas nga way lisensya na sakmit sa Police Regional Office 7. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 7. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan.
gihatagan og aksyon ug kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatakoy padayong gisubay. Hatagan og katinawan. Pinaagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, dulan 300 ka mga armas nga way lisensya nasakmit sa PRO7 ug dulan sa 150 ka mga suspetsado ang nadakpan. Kininubay usab sa mas gipahingusgan nga kampanya batok sa loose firearms. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 268 ka mga armas nga wala lisensya ang nasakmit sa Police Regional Office 7 ug pagkasikop sa 142 ka mga tao atol sa kipaghusgan padila nga Operation Batok Loose Firearms sa Tibok Central Visayas gikan Hunyo 13, 2025 kadto sa Hulyo 17, 2025. Nakalusad ang PRO7 og 268 ka operations nga naglangkob sa 183 ka mga police response operations, 46 ka search warrant, 38 ka bypass operations ug usa ang pag-serve sa warrant of arrest gawas sa mga gidaganon sa mga armas nga
balay lisensya nga nasakmit sa kapulisan, naka-embargo sab sila og 14 ka mga eksplosibo. Ubos sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, ang mga loose firearms gitumbo kini nga unregistered, undocumented ug illegal nga paghupot niini. Samtang ang revitalized katok program nga gipatuman karon sa Philippine National Police, nakasakmit sila og 19 ka mga armas nga voluntaryo nga gitahan sa matag police station. Din 18 niini gisurrender ato sa gilusad nga community-based dialogues ug outreach initiatives. Ang katok program mao ang door-to-door nga inisyatiba nga mag-awhag sa mga gun holder, pag-renew sa mga lisensya sa armas ug pagtahan lang unan ini samtang gilihok pa ang mga papeles. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga ang pagsakmit sa mga ginaganon sa mga armas nga balay lisensya naghatag kining seguridad sa komunidad tungod kay nakuha kini sa mga kamot sa mga kriminal. Miawhag si Maranan sa publiko nga itaho sa kapulisan kung doon na sila mamatikdan nga tao nga naghupot og armas nga balay lisensya sa ilang dapit aron mahatagan din nila kini sa dinalian nga aksyon sa dili pa kini makahimo og krimen. Arnold Bustamante, CCTV News. Parole and Probation Administration 7 ang ninguhang mahuman ang kapin 3,500 ka mga post-sentence investigation karong tuiga. Bisan pa man kini sa kakuwang sa ilahang mga sakop aron tun-an ang matag kaso. Ang kasayuran haton ni Randy Gurion. Naninguha ang Parole and Probation Administration 7 nga mahuman ang tanang mga nakaungong pa nga mga post-sentence investigation hangtod sa katapusang bahining tuiga. Mulapas na sa 3,500 ka mga investigasyon ang nagpabilin pang pending aron subayon kun ang tao nga nagmalapason sa balaod ang ayalabang hatagan og parol. Sa maong gidaghanon, halos 80% sa mga offender ang nagatubang og drug-related cases. Apan giangkon ni PPA 7 Officer in Charge Floreta Vitor nga maglisod sila sa paghuman sa mga investigasyon tungod sa kagamay sa ilang mga sakop. Anaara sa 50 ka mga probation and parole officers ang nagtrabaho aron subayon ang criminal record ug dugang pang background sa matag offender. Kini aron makita kung ang usa ka piniriso ang ngayan bang mahatagan og parole o di ba ka executive clemency aron mugaan-gaan ang iyang silot. Yung mga opisina na dito sa Siquijor and Negros, gamay na to sila. Kani sa Bohol, average ang ilang kaso. Ang pinakagamay is Negros, Siquijor. Mo nang ato silang task force. Sa kasamtangan, aduna sila 738 ka mga volunteer probation officer nga nagsukit-sukit sa matag investigasyon. Apan nakita nila nga dili nila maato ang kadaghan sa mga backlog nga naa karon sa ilang buhatan. Maong nanawagan sila sa publiko nga makig-alayon sa PPA 7 kung adunay interesado nga mahimong parole and probation officers aron mo gaan-gaan na ang trabaho. The national initiative nga makakuha gyud ang budget, no? Para makahire lang ta og contract of service nga ang ilahang focus kanira gyung paghimo sa mga investigation. Andy Gurion, CCTN News. Balay nga gituoan nga illegal nga nag-operate og pogo girunda sa Criminal Investigation and Detection Group sa Mandawi City Field Unit nga nahimutang sud sa subdivision sa barangay Alang-Alang, siyudad sa Mandawi. Gisilbihan og search warrant aron pagkustudiya sa mga computer niini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa napulog ka mga computer sets, cellphone o bayobay nga mga SIM cards o mga gadgets ang gipangkustodiya na sa Anti-Cybercrime Unit 7 sa usa ka scamming hub nga nabutang sa usa ka subdivision sa barangay Alang-Alang sa siyudad sa Mandawi alas 8 kagabi. Uban sa Anti-Cybercrime Unit 7 ang Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit, dindala nila ang search, seize and examine computer data nga ginubutan ni Judge Lucila Cad Inhambre, ang presiding judge sa RTC 7th Judicial Region sa Dakbayan sa Mandawi. Pinitsahan itong Hulyo 21, 2025 sa kadapasan sa Section 4J qualified by Section 6C sa Republic Act 9208 nga giamendar sa Republic Act 10364 kunang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 o Republic Act 11862 kung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Kaya naman nga netong Hulyo 2, 2025 milusad og rescue operation ng CIDG-7 human makadawat og reklamo nga doray babae nga gipugo sa pagpatrabaho bisan supak kini sa kabubuton og dili usab siya pagawas-gawason sa balay nga ilang gitrabahoan. Atol sa gimong rescue operation nga gitawag nila nga Oplan Olea.
sa kasong trafficking in person sa pagigalayon sa Mandawi City Police Office, Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ug Department of Social Welfare and Development 7, ilinadakpan ang siyam ka mga Chinese national ug manampuso nila nga na-rescue ang babaeng reklamante. Sa maong operasyon nagdinaganay ang mga langyaw sa sulod silang giapangan nga balay ug ang upat nangambak sa ikaduhang andana nga mahinungdan nga nangabali ang ilang mga tiilog kamot. Nakurat ang CIDG sa dihang misugat sa napananaw ang mga computer set sa sulod sa balay nga gituan nga nag-operate kinig pugo. Mato ni Police Major Jana Rose Parco ng hepe sa CIDG Mandawi City Field Unit nga ang ilang nakuha nga mga gadgets o computer sets ipaubos kini sa forensic examination sa Cybercrime Unit. Magpaabot na lang sila sa resulta niini o kung unsa man ang ilang makuhang ebidensya, ila kining ipuno sa kaso nga unan nila nga gipasaka batok sa siyam ka mga Chinese national nga mao ang human trafficking. Ang next na to karon ma'am, basically ma'am maghatag mi since this is under the warrant to search, seize, and examine computer data. So we will make a return to the issuing court, and then these items will be subjected for forensic examination. And kana ma'am hulato na to ang result ana. Una na nga nagduda ang CIDG-7 nga illegal ang gihimong operasyon sa mga Chinese national tungod kay gidid-an man sa paggawas-gawas sa ilang mga trabahante. Wala hinon sila makita sa screen sa mga computer sets apan mahibaw-an matod pa kini kung masusi na sa mga personnel sa Cybercrime Unit ang maong mga computer. Ang tumong ani ma'am no, if ever na naatay makuha na violation sa paggamit nila, misuse of the devices, we will file and appropriate a necessary case against sa mga respondents nato. Lakip nga na-rescue sa mga operatiba ang duha ka Shih Tzu nga iro din ang inahan ini nanganak og unom ka itoy apan ang duha nakabsan sa kinabuhi. Usa sa mga personel sa CIDG-7 kanayon nga nakasurvive ang mao nga mga iro sulod sa duha ka semana nga wala sila maatiman. Kasamtangan sila nga giamuma sa buhatan sa CIDG-7 aron nga masalbar ang kinabuhi sa nahabilin nga mga itoy. Magpadayon ang gihimong monitoring sa CIDG-7 batok sa illegal pogo operation sa Central Visayas apan nagdumili lang una sila sa pagbutyag kung asa aron dili mapakgang kung ila kining rondahon. Arnold Bustamante, CCTV News. Duha ka mga dagkong kondominium sa Barangay Mactan ug Luok, dakbayan sa Lapu-Lapu, giisyuhan og citation ticket tungod sa liquid waste spillage nga kalapasan sa ordinansa sa dakbayan. Ang usa kanila aduna nay rekomendasyon nga bawian og business permit. Ang kasiran hato ni Crystal Joy Felerca. Giisyuhan og citation ticket sa City Environment and Natural Resources Office Consenro ang usa ka dakong kondominium sa sitio Kaisco, Barangay Mactan, dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa ilang liquid waste spillage ni atong Hulyo 15. Usa kini kakalapasan sa ordinansa sa dakbayan nga mao ang Ordinance number 484-97 o ang Comprehensive Environment and Sanitation Code of Lapu-Lapu City. Ang sendro ni pahigayon og inspeksyon sa mong lugar human makadawat og taho og gikan sa usa ka concerned citizen ug ila kining nakumpirmar. Kini namo ay kaupat kahigayon nga naisyuhan sa sendro og citation ticket ang mong kondominium tungod lang gihapon sa susamang kalapasan. Gani ang laing tulo ka citation tickets na isyu ni adto lang nilabay nga tuig. Tungod kay padayong nakaangkon og susamang kalapasan ang mong kondominium, aduna nay rekomendasyon ang sendro sa pagbawi sa ilang business permit tungod kay wa gihapon kini nila buhat og aksyon. Apan nibutyag ang City Attorney nga si Attorney James Alan Saison nga gimanduan una sila nga makikita sa management sa mong kondominium sa di pa sila mobuhat og desisyon. Tungod kay ubay-ubay ang mga empleyado nga posibleng maapektuhan sa pagsirado niini. The report was forwarded very late afternoon yesterday. I have yet to read it, but I would assume nga naa sila recommendation. And then we will just act accordingly based sa recommendation sa City Health Office. Dugang pa si City Attorney nga kung mutuman lang sa ilang gisaad ang management sa mong kondominium, dili ra pasiradan ang maong establishmento. Samtang niadtong Hulyo 23, laing kondominium na usab ang giisyuhan og citation ticket sa Barangay Luok tungod gihapon sa susamang kalapasan. Kung diin niabot na sa mga residential areas ang hugaw nga tubig gikan sa mong kondominium ug butang kini nga gireklamo na sa mga residente. Sama sa nahisgotang kondominium sa Barangay Mactan, ang maong kondominium sa Barangay Luok na isyuhan na usab og citation ticket sa makadaghan nga higayon niadtong nilabay nga tuig, maong gitugyan na kini sa sendro ngadto sa City Legal Office. Crystal Joy Felerca, CCTN News.
Mga nagdumala sa labing dakong book sale sa Asya nga mao ang Big Bad Wolf ni abang ug kun ni abag sa ubang sektor aron sulbaron ang problema sa reading comprehension sa mga tinun-an. Subay kini sa ilang advokasya nga mao ang pagkat-on sa matag Pilipino pinaagi sa pagbasa sa mga maayong libro. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nibalik na sa Sugbo ang labing dakong book sale sa Asya nga mao ang Big Bad Wolf book sale diin bukas na kini ngadto sa publiko apan mas gipalapdan ni noon ang ilang tinguha subay sa padayon nilang advocacy nga mao ang pagkat-on sa matag Pilipino sa tanang mga butang-butang sa kalibutan pinaagi sa pagbasa. Hinuon gikabalak ang gyapon sa mga nagdumala og nangulo sa Big Bad Wolf ang nakagrabing problema sa reading comprehension sa mga tinun-an dinhi sa Pilipinas. Sa report gikan sa 2nd Congressional Commission on Education kun EDCOM 2, dulan 2 milyones ka mga tinun-an sa grade school ang naglisod gihapon sa pagbasa. Maong nakigalayon ng Big Bad Wolf sa local government unit sa syudad sa Sugbo aron matabangan ang mga bata nga molambo pa ang ilahang pagtungha og pagsabot sa mga leksyon. We're working double time as well in partnering with our LGUs, with NGOs, with companies who wanted to do their CSR so that we open our book sale to them so that they could be able to afford quality books. Moabot sa 2,000 ka mga bag-ong libro gikan sa managlaing local ug international authors ang giandam alang sa halapad nga book sale. Diin paliton kini alang sa mga book lovers. Aron matabangan ang uban nga gustong makabasa, hangtod 95% ang gitanyag nilang discount sa pipila ka mga libro. Matod sa co-founder nilang si Jacqueline Nang, nga dili ra gyud kutob sa gitanyag nga baratong presyo sa mga libro ang ilahang misyon. Apil na nini ang pag-aghat sa matag Pilipino nga magpadayon sa pagbasa aron magkasabot sa tanang mga nakita og nasinati sa katilingban. So even for myself, I don't grow up with parents who read or even speak English. I don't grow up with books. So it does take someone to introduce a book to me. Right? So in Big Bad Wolf, we always tell our customers to not just buy books for yourself, but please do buy one for someone else. And that book that you give to that someone else is the one that is going to help us change life. Ang pinakaroon sa publiko during mall hours ang Big Bad Wolf book sale nga may tabo hangtod Agosto 4. Nimutang kini sa activity area sa G Mall of Cebu, so North Reclamation Area, syudad sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Gideklarar sa Korte Suprema karong hapon nga unconstitutional ang articles of impeachment nga giduso sa mga magbabalaod bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting nga gipatigbabaw ang 1-year ban rule ubos sa batakang balaod o adunay paglapas sa katungod sa due process. Tungod niini dili makuha sa Senado ang jurisdiction alang sa impeachment proceedings. Gitataw usab sa labing taas nga korte nga wala kini nagpasabot sa dangatan karon kang Duterte kung absuelto ba kini sa maong kaso. Apan mahimong maduso ang musunod pang mga impeachment complaint karong Pebrero 6 tuig 2026. To understand our history, we have learned that in the past, momentary desires to do what is convenient and concede means to ends have inadvertently created precedents that weaken the succor of law for those who dissent, or those at our society's margins, or those who may have fallen out of grace from the powers that be. Mosunod, duha ka mga armadong lalaki nga gialarma sa kapulisan sa syudad sa Sugbo na dakpan kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Press Briefing, midweek reset, real talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice
of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu, Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Balik sa ato mga balita, duha ka mga armadong lalaki nga gialarma sa kapulisan sa syudad sa Sugbo sa managlahing dapit sa dakbayan kagabi o kaganinang kadlawon. Nasikop mao si Denrel Montehermoso, 19 anyos, ulitaw nga taga sitio Lower Kawayan, Barangay Sambag 2, dakbayan sa Sugbo og nakuhaan kini og kalibre 38 nga dunay duha ka mga bala. Gidakop ang maong lalaki sa police station og si gikustodiya na kini sa custodial facility sa Abiliana Police Station ug magatubang kini og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 kun illegal possession of firearms. Samtang nadakpan sa Guadalupe Police Station ang 56 anyos nga lalaki nga gialarma usab nga armado sa may sitio Sandayong, Barangay Guadalupe, alas 10 kagabi. Ang nasikop mao si Renanti Gakayan Gabutan og residente ra usab kini sa mao nga dapit og nakuhaan kini kalibre 22 nga loaded og tulo ka mga bala. Napalgan ang patayng lawas sa usa ka tawo nga nagbitay sa kahoy sa kilit nga lugar sa Barangay Bungtungbod, lungsod sa Clarin, Bohol. Mato di Police Executive Master Sergeant Jose Nioda, investigator on case sa Clarin Municipal Police Station, nga sa ilang pagsusi, ilang nakita ang tawo nga nagbitay nga gihigtan og pisi sa duyan ang liog.
Tungod kay dugay na nga patay ang maong tao, halos di na kini mailhan ang naong. Gitugan nga duna hinuon nakuha nga pitaka ang mga taga-punerarya o adunay ID nga iya ni Arnel Albit Dagatan, taga Proper Caridad Norte sa Matalom, Leyte. Ugaling adunay pamilya nga musubay sa patayng lawas, anda musab nga ungkaton ang patayng lawas nga gilubong gilayon tungod sa kabaho na ni ini. Batang babae nga gigapos o gidagmalan sa grupo sa mga batanon sa Barangay Luok, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipaubos sa debriefing sa City Social Welfare and Development Office. Hinuon padayon sa pagtungha ang maong 12 anyos nga babae taliwa sa netabo kaniya. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Wala pa ma-debriefing sa City Social Welfare and Development Office ang 12 anyos nga batang babae nga gigapos ang mga kamot o ginagmalan sa wa pa mailhing grupo sa mga batanon sukad nahitabo ang mga insidente niadtong Hulyo 18 sa gabii sa purok sa Pagita, Barangay Luok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinitungod kay taliwa sa nahitabo kaniya ang maong 12 anyos porsigido gihapon siyang pag-eskwela kinsa usa ka tinunan sa grade 6. Apan karong weekend, gilaumang mahinabi na sa social worker nga si Buena Ferry Mocaldo nga mausab ang head operation sa CSWDO ang 12 anyos tungod kikinilang ang adlaw nga wa siya'y klase. Ang livelihood program din he. So i-assess po na nato sila no, para may mo kung sa sustaining po ang ato nga extend nga livelihood nga assistance. Kay so far wa pud tay nakita nga nasa existing livelihood nila nga assist income generating. Kung mahinabi na niya ang 12 anyos, diha pa siya mo desisyon kung nanginahanglan ba kini og counseling. Samtang gihikay na usab sa CSWDO ang financial assistance ngayon ang itulong ngadto sa pamilya sa biktima. Dugang pa ni Remo Caldo nga posible usab nga mahatagan sa ilang buhatan og livelihood assistance ang mga ginikanan sa biktima, ilabi na nga human sa hitabo, nibalik na silang panimay ang 12 anyos ug usa sa gikagulan sa iyang stepfather nga si James Zamora nga wa pa siya'y trabaho. Ang livelihood program din he. So i-assess po na nato sila no, para may mo kung sa sustaining po ang ato nga extend nga livelihood nga assistance. Kay so far wa pud tay nakita nga nasa existing livelihood nila nga assist income generating. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Santo Lunes po sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.